السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج کا لیکچر الزبیتھن لٹریچر کے حوالے سے ہے. We have been recording this lecture series from Anglo-Saxon and even before the Anglo-Saxon, the Celtics and even the Roman invasion. So یہاں ابھی تک ہم نے in the previous lectures we discussed Renaissance and humanism اور اس کا جو اثر تھا کس طرح سے Elizabethan literature پہ آیا ہوا تھا. But before going to discuss the Elizabethan literature, we have to see some major political events that had happened during the reign of the Queen Elizabeth. As we know that Queen Elizabeth was the daughter of the Henry VIII, the third. After the Queen Mary, she came to the throne. کیونکہ King Henry VIII کی had three children. One is a son and the two are the daughters. اس میں ایک میری the Scot جس کو بلڈی میری کہا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر ایلزبتھ یہاں پر کوئین ایلزبتھ ہمارے پاس آتی ہے. سو دا رین آف دا کوئین ایلزبتھ از اسٹارٹیڈ in 1558. Queen Elizabeth started 1558 and it lasted till 1603, so known as the Elizabethan era. And in this era there were several significant political, social, economic and religious events that shaped the period. So سب سے پہلے we are going to move to discuss the political events. یہاں پر ہم briefly ہم اس political یہ جو لینڈسکیپ تھا اس پورے ایج کا، کیونکہ before the Queen Elizabeth there was the instability regarding politics, religious سب کچھ تھا. Catholics and Protestant مسئلے تھے، because Henry VIII جو تھا وہ Protestant لے کر آیا تھا. Anglican چرچ اس نے بنائی تھی. میری the Scot جو تھی، میری جس کو بلڈی میری کہا جاتا تھا، کوئین میری، وہ کیتھولک تھی. اینڈ وین شی کیم ٹو دا پاور تو اس نے بہت زیادہ جو پروٹیسٹنٹ پیپل تھے، دا پوئس پیپل، دا ریلیجیس پیپل، تو اس کو زندہ جلا دیا تھا اس نے. سو دیر واز اے گریٹر انسٹیبلٹی ڈیورنگ ہر ایج، ڈیورنگ ہر رین. تو اس طرح سے جب کوئین ایلزبتھ یہاں پر آئی تو ہم آل ٹوگیدر اس ایج کو ایج آف اسٹیبلٹی، ایج آف پیس کے نام سے جانتے ہیں. اور یہ وہ ایج تھے جس کی وجہ سے انگلینڈ گرو کرنے لگا، انگلینڈ میں امپرومنٹ آ گئی، انگلینڈ ترقی کرنے لگا، انگلینڈ پروگریس کرنے لگا. سو ایلزبتھ ایسیشن جب ہوتی ہے، ایلزبتھ جب تھرون پر آتی ہے تو ایلزبتھ فرسٹ، اس کو ایلزبتھ فرسٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے پہلی کوئین تھی. کوئین آف انگلینڈ بنی تھی ان 1558 میں بنی ہوئی تھی، اور آفٹر دا ڈیتھ آف ہر سسٹر میری دا فرسٹ. سو کوئین ایلزبتھ کا جو رین ہے مارک اے پیریڈ آف اسٹیبلٹی اینڈ پراسپیرٹی. یہاں پر اس کی ہم پولیٹیکلی سے یا ریلیجس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اٹ واز این ایج آف پراسپیرٹی، کیونکہ بہت ساری چیزیں پراسپرس ہو رہی تھی. اینڈ اس کے علاوہ یہاں پر اسٹیبلٹی بھی آ رہی تھی، بیکاز شی واز ون آف دا موسٹ افیکٹڈ اینڈ موسٹ ایبل کوئین آف دا انگلینڈ. یہاں پر صرف دو میجر پولیٹیکل ایونٹس انگلینڈ میں ہوئے تھے، جس میں سے جو ایک تھا جس کو ہم اسپینش آرمیڈا، وین دا کنگ آف دا اسپینش آرمیڈا ہوا تھا 1588 میں. جب اسپین کا جو کنگ تھا فلپس، ہی پروپوزڈ کوئین ایلزبتھ فرسٹ ٹو میری ہیم، بٹ شی ریجیکٹڈ ہیم. اینڈ اس نے کنگ نے کہا تھا کہ if you are not ready to marry me, if you are not ready to marry me, then ready to fight a war with us. تو یہاں پر جو اسپینش آرمیڈا تھا، اٹ واز تھاٹ کہ انگلینڈ کا مکمل خاتمہ ہونا تھا، کیونکہ دا اسپینش آرمی جو تھی وہ بہت ہی زیادہ گریٹ اینڈ پاورفل آرمی تھی. لیکن کوئین ایلزبتھ جو تھی وہ بہت ہی کوئین ایلزبتھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی واز ناٹ دا کوئین آف دا ہی واز ناٹ کوئین آف دا ایج، بٹ ایکچولی ہی واز دا کنگ ایلزبتھ.
किंग के नाम से, क्योंकि उसकी जो उसमें जो एबिलिटीज थी वो नॉट लेस देन अ किंग, वो किसी किंग से कम नहीं थी। उसने क्या किया कि स्पेन की आर्मी को फोकस सामने से कन्फ्रंट कर दिया था, उनको फेस किया था, उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर दिया था, और स्पेन को बहुत बड़ी शिकस्त डिफीट मिली थी स्पेनिश आर्मेडा में। सो ये एक मेजर नेवल कैंपेन था जिसमें जो स्पेनिश के बहुत ज़्यादा शिप्स यहाँ पर आ रहे थे इंग्लैंड को इन्वेट करने के लिए, और इसी विक्ट्री से इंस्टेब्लिश्ड हुई थी इंग्लैंड एज अ नेवल पावर। यहाँ पर स्पेनिश आर्मेडा से एक फ़ायदा ये हुआ था कि इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड वो अनेवल पावर के तौर पर सामने आया था, और उसको क्वीन एलिज़ाबेथ को विक्ट्री मिली थी इसमें, और स्पेन को शिकस्त मिली थी। इसके अलावा पॉलिटिकली में एक एक्ट हुआ था, एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी को पास्ट किया था। एक बात, वन थिंग यू मस्ट हैव टू रिमेंबर कि जो ट्यूडर्स थे वो पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, पार्लियामेंट की बात भी सुनते थे और उनसे एडवाइसेस भी लेते थे, एंड दे हैव अ वेरी ग्रेट रेफरेंस फॉर द पार्लियामेंटेरियंस। अनलाइक द उसके बाद जो जकोबियंस आते हैं वो पार्लियामेंट्स की बिल्कुल नहीं सुनते थे, एंड वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी फॉलो करते थे। लेकिन यहाँ पर जो ट्यूडर्स थे वो ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे उसको, पार्लियामेंट्स को। सो पास्ट ये जो एक्ट ऑफ द यूनिफॉर्मिटी है ये पास्ट हुआ था 1559 को, 1559 को ये पास हुआ था। और दिस एक्ट इस्टेब्लिश द चर्च ऑफ इंग्लैंड एज द ऑफिशियल स्टेट, एज द ऑफिशियल स्टेट ऑफ द चर्च। यहाँ पर जो चर्च ऑफ इंग्लैंड था ये ऑफिशियल स्टेट चर्च करार दिया गया था, और कैथोलिक चर्च जो था उसकी जो इन्फ्लुएंस थी वो इंग्लैंड में ख़त्म हो गई थी। इसके अलावा जो एक और जो चीज़ें यहाँ पर अगर हम सोशल इवेंट्स के हवाले से बात करते हैं, सोशल ये तो पॉलिटिकल इवेंट्स था, अगर हम सोशल इवेंट्स को हम यहाँ पर एड्रेस करते हैं, तो एलिज़ाबेथ ने क्या किया था कि एलिज़ाबेथ पुअर लॉज उसको पास किया था। एलिज़ाबेथन पुअर लॉज लेजिस्लेशन वाज पास्ड। ये एक लेजिस्लेशन पास हुई थी इसलिए कि पॉवर्टी को हम एड्रेस कर सकें, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ को हम एड्रेस कर सकें, एंड द कंडीशन ऑफ द पुअर जो था उसको हम बेहतर बना सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कंडीशंस थी गरीबों के लिए वो वही की वही हार्श रही। उसमें समहाउ बेटरमेंट आई थी लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं आई थी। इसके अलावा जो एक और चीज़ यहाँ पर सोशली हुई थी, एक्सप्लोरेशंस हो रही थी एक्सप्लोरेशन, क्योंकि जो लैंडस्केप था जो माइंड का वो फैलता गया, एंड एक्सप्लोरेशन और साथ में कॉलोनाइजेशंस कॉलोनाइजेशंस ये हो रही थी। और कॉलोनाइजेशंस इस एज को हम कहते हैं द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, जो ड्यूरिंग द क्वीन एलिज़ाबेथ रेन में शुरू हुई थी, एंड लीडिंग टू द कॉलोनाइजेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका बाय इंग्लिश। और इसी तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंग्लैंड पे वो सब कॉन्टिनेंट में भी आई थी। तो इस तरह से ये जो चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। इसके अलावा जो लिटरेचर था जिसमें से सबसे अहम जो चीज़ है थिएटर जो था, थिएट्रिकल रेनेसांस, थिएटर में एक रेनेसांस आया था, और एक नई थिएटर्स का द एलिज़ाबेथन एरा वाज नोन फॉर इट्स फ्लरिशिंग आर्ट्स एंड कल्चर, जिसमें जो फेमस वर्क है विलियम शेक्सपियर का, और बाकी भी और भी बहुत ज़्यादा प्ले राइट्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक चेंजेस की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, चेंजेस जो इवेंट्स हो रही थी, इकोनॉमिक्स जो इवेंट्स हुई थी या जो चेंजेस आ रही थी, वो कौन से इवेंट्स या चेंजेस थे इकोनॉमी के हवाले से। तो सबसे पहले तो ग्रोथ ऑफ द ट्रेड यहाँ पर हमें मिलता है, ग्रोथ ऑफ द ट्रेड, बहुत बड़े पैमाने पर ग्रोथ हुआ था ट्रेड में, ग्रोथ ऑफ द ट्रेड ये आ रहा था।
اور اس کی وجہ سے انگلینڈ سا ارائز ان دا ٹریڈ اینڈ کامرس، اور خاص کر پرٹیکولرلی کہ جب اسٹیبلشمنٹ آف دا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ہوئی، جو ایسٹ انڈیا کمپنی جو ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں ہوئی، تو اس کی وجہ سے جو ایک بہت بڑا چینج آیا انگلینڈ کے اکانومی میں. اور اس کے علاوہ ایک اور ایکٹ پاس کیا گیا تھا، اس ایکٹ کو انکلوجر ایکٹ انکلوجر ایکٹ کے نام سے جانا جاتا تھا. انکلوجر ایکٹس، اس میں لینڈ اونرز جو تھے ان کو انکلوزڈ اے کامن لینڈ فار شیپس گریزنگ ڈسپلیسنگ مینی پیزنٹ وچ لیڈ ٹو دا سوشل انریسٹ. یہ کچھ ایک ایسا ایک چیز ہوئی تھی. اس کے علاوہ تھوڑا سا اس سے انفلیشن بھی آیا ہوا تھا. The influx of the silver and the gold from the New World led to the inflation and impacting the economy. ریلیجس جو سب سے جو اہم جو ایونٹس ہو رہے تھے اس کو ریلیجس ایونٹس. اب ریلیجس جو ایونٹس ہیں اس کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے. ریلیجس ایلزبتھن لٹریچر جو تھا، ایلزبتھن ریلیجس سیٹلمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو ایلزبتھ امپلیمنٹڈ اے ماڈریٹ ریلیجس پالیسی. اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے ایک ماڈریٹ ٹائپس ایک پالیسی اختیار کی تھی، ماڈریٹ ٹائپ پالیسیز اختیار کی تھی ریلیجن کے حوالے سے. کیونکہ اس کا مقصد تھا، الزبتھ کا مقصد تھا کہ وہ ریکونسائل کریں کیتھولک کے ساتھ بھی اور پروٹیسٹنٹ کے ساتھ بھی ان انگلینڈ میں. اس کی یہ ویو تھی کہ جو ریلیجن ہے وہ ہر ایک انڈیویجول کا اپنا فیتھ ہے، لیکن اس کی وجہ سے دا پروگریس آف دا کنٹری ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. سو پرسیکیوشن آف دا کیتھولک جو تھا، کیتھولک فیس پرسیکیوشن اینڈ ڈسکریمنیشن انڈر دا الزبتھ رول، with priest being executed for treason. یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ کیتھولکس کے لوگ کیتھولک سے نفرت کر رہے تھے، لیکن اصل نفرت کی وجہ تو ایک تو کرپشن آف چرچ تھی جو ہنری دا ایٹ نے اس کو ختم کر دیا تھا، اور پھر میری جو آئی تھی دا بلڈی دا میری. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیورٹن تھے، دا رائز آف پیورٹنزم، جو ہم اگلی ایج الزبتھ ایج کے بعد ہم اس ایج کو پڑھیں گے، پیورٹنزم کو پڑھیں گے. تو the Puritan movement gained strength during the Elizabethan reign and advocating for further reform within the Church of the England. So overall اگر ہم Elizabethan era کی بات کرتے ہیں، so it was the time of both challenges and advancement. اس میں ہمارے پاس بہت چیلنجز بھی آتے ہیں، چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں. obviously بات ہے، Elizabeth was running a country, running a state, not just a town. So there was many problems and many challenges, but اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ چیلنجز کے ساتھ ساتھ ایڈوانسمنٹ بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی، جو پہلے انگلینڈ نے کبھی اس طرح سے ایڈوانسمنٹ نوٹ نہیں کی تھی. ایڈوانسمنٹ تو ایڈوانسمنٹ ان ویریس اسپیکٹ آف دا انگلش سوسائٹی. سو الزبتھ کے جو رول ہے یہ مارکڈ اے پیریڈ آف کلچرل رینیسانس، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اکنامک گروتھ اینڈ اسٹیبلشنگ انگلینڈ ایز اے میجر player of the world stage. So in the next lecture we are going to discuss the early Tudor or the pre-Elizabethan literature, in which we have a very total miscellaneous of the Sir Thomas Wyatt, Sir Thomas Wyatt and Henry ہاورڈ ارل آف دا سرے. تو اس طرح سے یہ جو پوئٹری ہے ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور پھر ہم جائیں گے ایلزبیتھن کے جو پوئٹری ہے جس میں اسپینسر ہے، سڈنی ہے. وی آر گوئنگ ٹو کور دیٹ پورشن ایز ویل. So thank you so much for today's lecture.